And which animal is this? Which animal is this? Okay, चलो अब सब मैम के साथ एक बार पढ़ेंगे, ठीक है? पेट एनिमल्स पढ़ते हैं। डॉग, डॉग, रैबिट, कैट, बफलो, काओ, गोट, शीप, डोंकी, हॉर्स, ऑक्स, कैमल। आप वाइल्ड एनिमल रीड करेंगे। डियर, टाइगर, एक काम मैम की तरफ देखो बेटा। मंकी, ज़ीब्रा, लायन, फॉक्स, जिराफ। जिराफ हैज अ लॉन्ग नेक, वेरी गुड। एलिफेंट, कैंगरू एंड बियर। ओके, अब ये देखो मैम के पास क्या है आज। क्या है ये? फ्लैश कार्ड। क्या है ये? ओके, आप सब बताओ अब मैम को। विच एनिमल इज दिस? विच एनिमल इज दिस? ओके, ये पेट एनिमल है कि वाइल्ड एनिमल? वेरी गुड बेटा, पेट एनिमल। नेक्स्ट, विच एनिमल इज दिस? विच एनिमल इज दिस? वाइल्ड एनिमल या पेट एनिमल? वाइल्ड एनिमल। एंड विच एनिमल इज दिस? मंकी। मंकी कौन सा एनिमल है? वाइल्ड एनिमल। ये क्या है? डॉग। डॉग कौन सा एनिमल है? पेट एनिमल। विच एनिमल? कैट। कैट क्या साउंड करती है? फॉक्स। ज़ीब्रा। ये तो सबको पता है। कौन सा एनिमल है ये? एलिफेंट। वेरी गुड। एंड विच एनिमल इज दिस? ओके, हॉर्स पेट एनिमल है या वाइल्ड एनिमल? पेट एनिमल। ओके, आपको पता है कि डोमेस्टिक एनिमल भी है बेटा, ठीक है? और कौन सा एनिमल है ये? डोमेस्टिक एनिमल। ओके,